کیا پڑھنا چاہیے؟ وہ مائیں شہریار صاحب جن کے بچے روزگار کے لیے پردیس میں ہیں، جہاں انہوں نے یہ سوچ کر بھیجا تھا کہ وہاں سیف رہیں گے، وہاں اس وقت ان کو یہ خوف ہے کہ پتہ نہیں بچوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی بھی نہیں. میں چاہتی ہوں اس ہر ماں کے لیے چاہتا ہوں جتنے خلیجی ممالک میں لوگ ہیں اگر وہ کوئی وظیفہ پوچھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ہمیں کال کر کے پوچھ سکتے ہیں. ہر ماں کے لیے، ہر بزرگ کے لیے، ہر بہن کے لیے. آج ہماری جو سب سے بڑی ڈاؤن فال کی وجہ ہے، ہم تہذیب نصارہ کہتے ہیں عیسائیوں کو، ہنود ہندو کی جمع ہے. تہذیب ہماری ساری غیروں کی ہو گئی ہے، ہمارے ریچولز جتنے سارے غیروں کے ہیں. آج ہمارے حالات ایسے ہیں کہ ہمیں دیکھ کے یہودی شرما رہے ہیں کہ یار یہ دیکھو کیسے بے شرم ہو گئے مسلمان، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں. آج اتنا بڑا سانحہ ہو گیا. ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی شہید ہو گئے، کر دیے گئے. ان کے ساتھ کتنے ان کے خاندان کے احباب شہید ہو گئے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو جو ہے وہ آدھے سر کا درد ہوتا ہے، مائیگرین ہوتا ہے، بہت شدید ہوتا ہے. جی، تو اس کے لیے کوئی ایسا وظیفہ یا دعا ہے جس کو پڑھ کے وہ غائب ہو جائے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ پڑھیں. اس کے بعد سر پہ ہاتھ رکھیں جہاں پہ بھی درد ہو رہا ہے. اعوذ باللہ بعزتہ وقدرتہ من شر ما اجید واحاذر. اے اللہ تجھے تیری عزت اور جلال کی قسم، اے اللہ مجھے یہ تکلیف ہو رہی ہے، اس کو مجھ سے دور کر. اور یہ آپ نے پچھلی دفعہ بتایا تھا کہ کہیں بھی درد ہو رہا ہو آپ کو، کہیں بھی درد ہو رہا ہو وہاں ہاتھ رکھیں، میں ہے، بسم سر میں اللہ ہے. بسم اللہ بسم اللہ 3 بار پڑھ کے اعوذ باللہ بعزتہ. اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں تیری عزت اور جلال کی وجہ سے. اس نے مجھ سے موبائل نہیں مانگا. موبائل نہیں لے کے جاتے نا کیونکہ ٹریک ہو جاتا ہے فوراً. اچھا چلیں. موبائل کا کیا بہرحال جی اس نے کہا میں نے پرس نکالا، فوراً جتنے پیسے تھے میں نے نکال دیے. اسی وقت اس کے جاتے ہی میں نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرا منہا. اے اللہ ہم تیرے لیے تیرے پاس ہی جائیں گے آئیں گے. اے اللہ یہ جو بھی مجھ پر استاد پڑی، مجھ پر مصیبت پڑی، میرا جو نقصان ہوا، اے اللہ تو مجھے اس کا بہترین نعم البدل اپنی طرف سے عطا فرما. کل سنڈے تھا، 8واں دن تھا کل، الحمدللہ مجھے اس کا 4 گنا ملا ہے. کیا بات ہے، خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، یقین تھا، مجھے پتا ہے میرا نقصان ہوا ہے، میں نے رب سے مانگا، میرے رب کا ہی دیا ہوا تھا مال تھا، میں نے تو کہہ دیا اللہ تمہیں. تو آپ یقین کے ساتھ پڑھیں، میں بتا نہیں سکتا میرا اس وقت کیا کیفیت ہے، میں رونگٹے کھڑے ہوئے ہیں اس وقت. ایک دفعہ اور بتا دیں دعا. دعا انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرا منہا. شہریار صاحب نظر بد اگر کسی کو ہے، پہلے بھی ہم بات کر چکے ہیں، کیسے پتا چلے گا کہ اس پر نظر بد ہے؟ دیکھیں جب نارمل سے کچھ ہٹ کر ہونے لگے، بچہ ایکٹیو ہے ڈاؤن ہو جائے، ڈاؤن تھا لیکن سپر ایکٹیو ہو جائے، ہائپر ایکٹیو ہو جائے، یہ بھی نظر کی علامت ہے. ہاں اچھا، پھر کندھے بھاری ہونا، ہر وقت ڈراؤزی ہونا، نیند آنا، پڑھائی کی طرف دل نہ لگنا. اچھا عورت ہے گھر میں خام کا چکھ چکھ لڑائی جھگڑے کا دل ہونا. آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ میں یہ سوچ رہا تھا کہ اب تو بچوں کے بعد پھر یہ اگر انہوں نے یہ سن لیا تو کہیں گے ماما ہم پہ نظر بد ہمیں ہے، تو نیند آ رہی ہے، اب ہم نہیں پڑھ رہے ہیں، ہم پہ نظر ہوئی بھی. پوری رات فون یوز کر کے صبح سو کے کہیں گے ماما نظر بد ہے. اچھا جو بہت زیادہ فون جس کا اسکرین ٹائم ہو وہ کم ہو جائے نا تو بھی خوش بھی ہونا چاہیے لیکن محتاط بھی ہونا چاہیے. یار اس کے اتنا فون کیوں کم ہو گیا، اس سے پوچھو خیر تو ہے، طبیعت تو صحیح ہے، خیر کم رکھنا چاہیے اس کا. اچھا کیا اس میں کوئی سچائی ہے کہ جو جس پہ کسی کی نظر ہو گئی ہو اور جب کوئی شخص سامنے والا اس کی نظر اتار رہا ہو اور اگر نظر ہوتی ہے تو جو اتار رہا ہے اس کو جمائیاں آنا شروع بہت زیادہ جمائیاں اتنی جمائیاں آتی ہیں، میں اکثر اتار رہا تو آپ کو آتی ہیں جمائیاں؟ آپ کو آنکھوں سے پانی بھی نکلتا ہے، پانی. اور میری والدہ بھی کیونکہ میری نظر کبھی اور یہ ایک سرٹن لیول کا جادو بھی ہوتا ہے. پرٹیکولر صورتیں ہیں جو 7 بار 11 بار یا آپ بولتے ہیں 41 ٹائمز، اس کے پیچھے کیا لاجک ہے؟ اس کی وجہ ہوتی ہے دیکھیں عموماً کم از کم بھی آپ کو کہا جاتا ہے 3 بار پڑھیں. جتنی زیادہ تکرار ہوگی یہ قرآن مجید کے الفاظ جتنی مرتبہ ریپیٹ ہوں گے، یاد رکھیے گا ہر حرف کے اوپر اللہ عز و جل کا ایک فرشتہ مقرر ہے جو ہر حرف اس فرشتے کے اوپر، ہاں الحمدللہ کے الف سے لے کے والناس کے سین تک ہر حرف پر فرشتہ، ایک ایک حرف ایک ایک فرشتے کی غذا ہے یا اس کی روٹین ہے. وہ الف 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 یا حمزہ 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 پڑھتا رہتا ہے، کسی کو الحمدللہ رب العالمین دے دیا، کسی کو والناس دے دیا. یہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے اتنے ہیں جس کی ہم کو کوئی پتہ ہی نہیں. جب ہم یہ بار بار تکرار کرتے ہیں تو وہ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ جس نے یہ میرا والا وظیفہ پڑھا ہے جو تو نے مجھے عطا کیا ہوا ہے، اے اللہ اس کے دل کی مراد پوری کر. کیا بات ہے، یہ ہے اس کی فال. دوسری یہ کہ بار بار اس لیے بھی پڑھایا جاتا ہے کہ کئی دفعہ ہو سکتا ہے ہمارے تلفظ صحیح نہ ہو.
3, 7, 11, 25 बार में शायद एक दफा सही अदा हो जाए और उसकी बात बन जाए। लेकिन तर्जुमा पहले देखें फिर तर्जुमा- साथ में पढ़े ना, ताकि आप उसको Exact- फील भी तो करें। सारे आप क्या हमारे पढ़- मसाइल का मसला ये, हम पढ़ तो लेते हैं हजरत साहब 21 दिन हो गए पढ़िया जल्दी कर कुछ होया नहीं, ओदा मतलब समझिया जे ये दुआ अल्लाहुम्मा रब्बिर हमहुमा कमा रब्बायानी सगीरा, ए अल्लाह मेरे वालिदैन पर ऐसे ही रहम फरमा जैसे इन्होंने बचपन में मुझ पर रहम किया था। क्या बात- तो ये दुआ क्या जरूर मांगा करें, इस दुआ के सदके में वल्लाही आपकी तमाम दुआएं कबूल होंगी। और जितने यंगस्टर्स हैं ना, मैं सिर्फ एक बात और ऐड करना चाहूंगा कि आपने भी वजीफे की बात की, अगर सिर्फ हम नमाज के आदी हो जाए ना स्टार्ट के अंदर, क्योंकि अक्सर मैं ये अल्लाह ताला ने अल्हम्दुलिल्लाह आदी तो बनाया हुआ, तो मैं कभी जाता हूँ ना मस्जिद रमजान के अलावा, आप यकीन जानिए जब जमात हो रही होती है तो मैक्सिमम 2 से 3 सफ़े ही होती है, पूरे साल ऐसे ही होता है। माशाल्लाह रमजान में तो वो बढ़ जाती है, लेकिन आदत नहीं है यहाँ पर। रमजान के भी शुरू बहुत के सारे दिनों में यंगस्टर्स दानिश, को नमाज पढ़ने की, रमजान के भी शुरू के दिनों में ज्यादा स्ट्रेंथ हाँ, होती है, उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता हो कम जाती है। होती रहती है। नमाज एक ऐसी चीज है, अगर किसी को दुनियावी और दीनी और आखिरत की कामयाबी चाहिए तो मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ी कोई भी बिल्कुल, इबादत है, समझ कर। क्योंकि ये वो इबादत है जो आपको 5 दिन पढ़नी ही पढ़नी है। बाकी जो इबादत है ना, जैसे अगर हज है तो अल्लाह ताला ने कहा है कि अगर तुम इस्तिताअत साहिब रखते हो तो इस्तिताअत। कर लो, रोजे हैं तो अगर तुम में हिम्मत है और तुम्हारी सेहत है और तुम रख सकते हो तो रख लो, ज़कात और भी नमाज साहिब तो पढ़नी है इस्तिताअत आपने। के लिए, बिल्कुल ऐसा ही। एक चीज मैं और अर्ज करूं, और आपकी पर्सनालिटी चेंज होती है, पता एक है, कॉल आप है। जब नमाज के आदी हो जाते हैं ना तो आहिस्ता आहिस्ता आपके अंदर से बुराइयां हाँ, ना हाँ, वो खुद ब बिल्कुल। खुद कुदरती तौर पे कम होना Calm शुरू down हो जाती है। जाते अल्लाह हैं ताला हम सब इनको राजी करने के लिए सबसे पहले तो ये है कि जिस बेटे से वो नाराज हैं उस बेटे को चाहिए कि वो जा करके ना अपनी माँ के हाथ चूमे, माथा चूमे, पाँव चूमे और उनसे माफी मांगे, चाहे इसकी गलती है या नहीं है, ये इस तरह जा करके उनसे माफी मांगे और जाने से पहले एक दुआ पढ़े। जी, क्या? या मुकल्लिबल कुलूबी कल्लिब कल्बहा इलैया, ए दिलों को फेरने वाले ये मेरी माँ का दिल मेरी तरफ फेर दे। ये अच्छा। 3 या 11 बार ये दुआ पढ़ के ये इंशाल्लाह कहेंगे, मैं डाल भी दूंगा इधर पोस्ट पे इंशाल्लाह। मेरा एक्सीडेंट हुआ था तकरीबन 5 माह पहले और हाथ में ना रोड डले हुए हैं उल्टे बाजू में, अच्छा, और उसमें से ना बाजू ठीक हो गया और ना अंदर जख्म बन गया, खून और रेशा नहीं जा रहा, काफी ज्यादा दवाइयाँ खा ली, इसके लिए कोई रहनुमाई फरमा दे। अच्छा, अच्छा, अब इसका वजीफा, अब तो इसका तो मेडिकल ट्रीटमेंट होगा ना। ये तो रॉड मेडिकल डली हुई है ट्रीटमेंट हाथ करा ली है, में, हाँ, रॉड डली हुई है रॉड हाथ डली में, हुई है। हाथ टूट गया था एक्सीडेंट से 5 महीने पहले। अब हाथ ठीक हो गया लेकिन वो जख्म बन गया रॉड वाली जगह पे। आपने डॉक्टर्स को दिखाया है? हाँ जी, बहुत ज्यादा दवाइयाँ ले ली हैं, नहीं फर्क पड़ रहा। फर्क नहीं पड़ रहा? ठीक। अच्छा, ठीक है। एक तो यही है अस्अलुल्लाहल अज़ीम रब्बल अर्शिल अज़ीम अन यशफियक, ये पढ़ें। एक दुआ है अज़हिबिल बअसा, एक और दुआ है वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआनी मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन, वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआनी मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन। ये 11 बार पढ़ के ना उस जख्म वाली जगह पे दम कर दिया करें, इंशाअल्लाह इससे भी इनका जख्म सही होगा, लेकिन मेडिकल ट्रीटमेंट लेते रहे, वो जरूरी है, मेडिकल वो भी दो। वजीफा बता दें कि पेट्रोल की कीमत या तो वापस कम हो जाए या फिर पेट्रोल में बरकत जो थी कोई मतलब कोई समझने की बरकत हो जाए, इस तरह का मुझे कहते कोई वजीफा बता दें कि मुझे काम में थोड़ी सी बचत हो सके। नहीं, जितने वजीफे से पीछे- पेट्रोल की कीमत तो कम नहीं हो सकती, ये तो मैं आपको बता देता हूँ। पेट्रोल से क्यों नहीं कम हो सकती? वजीफे से कम हो सकती है? क्यों नहीं कम हो सकता? अरे भाई, दुनिया में कुछ भी पॉसिबल है। जब ये लोग जो नहीं थे आ गए जी, तो जो नहीं जाने वाले थे वो चले गए। आप ये ना कहिएगा कि टंकी पे कुछ लिखे तो उससे सही हो जाएगा। नहीं, देखें, नहीं, इसी उनके मुल्क में कहने का होता है मकसद ये कि मैं मैं काम बता कर रहा रहा हूँ, हूँ हो सकता है आजकल। कम, वल्लाही बिल्लाही तिल्लाही, मैं कितनों कसमें खा के करूँ, कसम कम हो सकता है। सिर्फ करना क्या है, जो बहुत मुश्किल काम है जो करना है, वो करना ये है कि मुझे सैयद शहरियार दाऊद को अपने आप को बदलना है, मुझे बंदे दा पुत्र बनना है, मुझे अल्लाह से डरना है, मुझे अस्तगफिरुल्लाह को लाजिम करना है, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह पढ़ना है, जो मैं नहीं पढ़ता, जबान की नोक तक है, इसका माना मफहूम मुझे नहीं पता। अस्तगफर अल्लाह, मैं आया अल्लाह की हिसार में, उसकी रहमत के शील्ड में, वो मैं नहीं करता। रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि, अल्लाह तू ही मेरा रब है, मैं तुझसे सारे गुनाहों की ना मांगता हूँ, माफी मांगता हूँ। माफी तो नहीं मांग रहे हमने अगर माफी मांगी होती तो ये वक्त हमने नहीं देखा होता। शहरियार साहब, अब ये इसको ओवरऑल अगर देखें ना तो इम्पैक्ट ये कि महंगाई हो रही है लेकिन लोगों की जो आमदनी है ना वो बढ़ नहीं रही, तो उसको बढ़ाने के लिए कोई ऐसी दुआ पढ़े। अब ये तो
महंगाई तो होती जा रही है, इसको क्या आप असल में आजकल जो इस्तगफार circumstances पढ़ना है है वो तो आप बताते हैं हर चीज के लिए, लेकिन कोई ऐसी दुआ जिससे आमदनी में भी इजाफा हो। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। माँ बाप आपस में लड़ रहे हो, बच्चे क्या करें उस वक्त? खामोश रहें या बात करें कि सुलह कर लें आप लोग? देखें, पहले तो अगर बाशऊर हैं बच्चे, बड़े हैं, तो उनको चाहिए कि इनको फिल वक्त अलहदा करें। अच्छा, हाँ, और हक बात करें, लेकिन हर हक बात करने की भी नहीं होती। बात हर जगह आपको सच नहीं बोलना होता भाई। बाद मकामात पर जहाँ झगड़ा है, उनके झगड़े को खत्म करने के लिए अगर आपने दरोग गोई यानी कुछ झूठ कह लें, उसको इख्तियार कर लिया तो वो एक अच्छा अमल है। मसलेहतन हाँ, मसलेहतन, कि उस वक्त मसला हल हो जाए। क्योंकि माँ बाप की झगड़े में सफर कौन करता है? बच्चे मुसीबत करते हैं। बच्चे ही करते हैं। बिल्कुल अल्लाह ना करे आगे बढ़ जाए। शैतान का सबसे बड़ा जो मिशन है ना, मियाँ बीवी मियाँ बीवी में लड़ाई करवाना है। किसी चाइल्ड साइकियाट्रिस्ट को दिखाया है बच्चे को? मैंने दिखाया है, मैंने ना MRI भी उसका करवाया है, वो जो बैरा टेस्ट होते हैं वो भी करवाए हैं, उसके कोई इशू नहीं आ रहा। अब वो क्या ऐसे बातें नहीं करता और हाइपर है? हाइपर, इतना ज्यादा हाइपर है कि घर के बर्तन तक तोड़ देता है, उठा के खेले, सब्जी पड़ी हो वो ऐसे कर देता है। मतलब बहुत मुश्किल है उसके साथ रहना। अच्छा, आपको ऑटिज्म के बारे में पता है? आपने रिसर्च किया है ऑटिज्म जी क्या मैंने होता है? सर्च किया है, इशू है लेकिन इतना ज्यादा नहीं है इशू है आप कह लेकिन रहे हैं? आपको लगता है बच्चा ऑटिस्टिक है? जी है। तो फिर ऑटिज्म का तो बाकायदा इलाज होता है होगा। मेरी जान। मैंने बहुत सारे ऑटिस्टिक बच्चों को देखा है जो नॉर्मल जिंदगी गुजारने के करीब पहुंच जाते हैं थेरेपी से। तो आपने पहले तो इसकी थेरेपी करवानी है, और ऑटिज्म के लिए खास तौर पे कोई वजीफा है तो वो भी हम शहरियार दाऊद साहब से ऑटिस्टिक बच्चों के लिए वजीफा भी पूछ रहे हैं, लेकिन आप साथ में थेरेपी रेगुलर करवाओ। पहली तो दुआ ये है कि अल्लाह ताला किसी को भी औलाद का गम ना दिखाए, आमीन, ना सेहत आमीन, का, ना आमीन। बीमारी का। अल्लाह ताला बस हर एक बच्चे को अपनी हिफ्ज़ व आमीन, मान में रखे। और अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक़, ये वाली दुआ मगरिब के बाद कम से कम 3 मरतबा पढ़ के अपने बच्चे पे दम कर दिया करें। ऑटिज्म के लिए? ऑटिज्म के लिए भी, ऑटिज्म के लिए एक और सबसे बेहतरीन दुआ वो सूरह फुरकान की आयत नंबर 45 और 46, ठीक है। इसको पढ़ के पानी पे पानी दम करके बच्चे को सुबह शाम पिलाएं। ओके, 11 बार एक ही दफा दम कर लें, और शाम को खास तौर पे आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक़, ये बड़ी मशहूर दुआ है। मगरिब के बाद ये मगरिब के बाद 3 बार या 11 बार पढ़ के ना सही है। बच्चे भी ये भी दम कर दिया करें, इंशाल्लाह सही हो जाएगा। और ऑटिज्म के लिए ये मैं जो 45-46 आपको बताई है ना, अगर ये रेगुलर 11 बार सुबह और 11 बार शाम पढ़ के इस पर दम करें, ये बहुत जल्द रिकवरी पे आएगा बच्चा। इंशाल्लाह। देखिए महफिल रमज़ान लाइव ट्रांसमिशन रोज़ाना दोपहर 2 बजे से सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।